गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हेलो दोस्तों नमस्कार मोर चेनेলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ দোস্ত আমার ভিডিওটো চাবা আজি পুকুরি চেপা মানে আহক আহিবলৈ মন গৈছে যদি অলপ পুকুরি চেপা কৰক আমি অলপ এবাৰ পুকুরি চেপা কৰিম তো ভাইও পুকুরি চেপা কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট টাইম কি লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাই আছো একডাল কলগছ লাগিব আৰু তাৰ পিছত এখন মছাৰি জাল তাৰ পিছত ইটি দুগট এই এঙ্কা এখন লাগিব মানে পুকুরি দিয়া চেপা কৰিবৰ কাৰণে তো দোস্ত আহক আমি যাও এতিয়া পুকুরি Let's go अरे वो वरती आभाळात बघ आणि मार गोळी कच करून Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan bête, à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines. Mes copines, à mes copines, à mes copines. Je veux que bombarder, bombarder. Tu veux que bombarder, bombarder. Toi tu planes que la देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।